खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्तैश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यीशु में सलाम पहुंचे। अजीजों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने रूहुल कुदस के फलों पर एक सीरीज का आगाज किया है, जिसमें हमने लास्ट वीक मोहब्बत को जाना कि मोहब्बत जिस इंसान में खुदा का खौफ है वो ही खुदा की मोहब्बत को जान सकता है। आज हम रूहुल कुदस के दूसरे फल पर यानी खुशी पर बात करेंगे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे कि खुशी क्या है जो रूहुल कुदस के फलों में से है। सो अजीजों, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी लोग, जो नए लोग इस चैनल पर आए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो वो अपनी इस बरकत को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करें ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। सो अजीजों, हमने देखा कि रूहुल कुदस के 9 फल हैं और इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले 3 फल जो हैं, जिसमें मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, ये खुदावंद यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं। और इसके बाद जो अगले 3 फल हैं, यानी जो दूसरा हिस्सा है, उसमें तहम्मुल, मेहरबानी और नेकी, ये चर्च के साथ ताल्लुक रखते हैं। और अजीजों, जो इसका आखिरी हिस्सा है, यानी जो तीसरा हिस्सा है, जिसमें ईमानदारी, हलम और परहेजगारी आता है, ये एक मसीही के साथ ताल्लुक रखता है। सो हमने पहले रूहुल कुदस के फलों में से मोहब्बत को देखा, जिसमें हमने सीखा कि खुदा मोहब्बत है। आज हम सीखेंगे कि रूहुल कुदस के फलों में से जो दूसरा फल है, खुशी का फल है, कैसे हमारी जिंदगी में से जारी हो सकता है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 14वां बाब और उसकी वर्ष जो है, जो आयत है, हम 17वीं को खुदा के कलाम में से देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूहुल कुदस की तरफ से होती है। हालेलुया। अजीजों, हमने खुदा के कलाम में से देखा कि जब रूहुल कुदस इंसान पर खुदा का रूह ठहर जाता है, जब खुदा का रूह इंसान को मस्सा कर देता है, जब खुदा की अनाइंटिंग इंसान पर ठहर जाती है, तो वो रूहुल कुदस की कुदरत से इस खुशी के साथ भर जाता है। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि वो फिर रास्तबाजी की तरफ चलता है और नारास्ती को वो तर्क कर देता है। और फिर हमने खुदा के कलाम में से देखा कि वो मेल मिलाप की तरफ बढ़ता है, अपने अंदर की कदूरत को खत्म कर देता है और वो खुदा के साथ, रास्तबाजी के साथ, अपने अजीजो कारब से, अपने दोस्तों से वो मेल मिलाप करता है। सो अजीजों, याद रखें कि जब तक रूहुल कुदस का ये जो फल है, जो खुशी का फल है, अगर हमारे अंदर से जारी ना हो तो हम खुदा के लायक उसके बेटे और बेटियां नहीं ठहरते। इसीलिए पालूस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखता है कि रास्तबाजी, मेल मिलाप और खुशी पर माकूफ है। सो अजीजों, मैं ईमान रखता हूं कि हकीकी खुशी को अगर आप जानना चाहते हैं, हकीकी खुशी के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो याद रखें, आपको खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आने की जरूरत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और खुदा चाहता है कि उसकी खुशी जो है हमारी जिंदगी में पूरी हो। मैंने पुराने अहदनामे में देखा कि मुकद्दस दाऊद जो है
وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت خوش ہوا جب لوگوں نے مجھے کہا کہ آؤ خدا کے گھر چلیں. سو یاد رکھیں دائمی اور ابدی خوشی خدا کے قدموں میں آنے سے ہی ملتی ہے. جب ہم اس کے آئین اور احکام پر چلنا شروع کرتے ہیں تو حقیقی خوشی سے بھر جاتے ہیں. میرے ساتھ رومیوں کا ہی خط اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو بھی دیکھیے. خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: امید میں خوش، مصیبت میں صابر، اور دعا کرنے میں مشغول رہو. عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشی سے بھرے رہیں، آج ہم اپنے ارد گرد میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خوشی کو کچھ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیز میں جاتے ہیں، وہ محفلز میں جاتے ہیں، وہ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، جبکہ یہ حقیقی خوشی نہیں. حقیقی خوشی کے لیے ہمیں خدا کے سامنے دعا میں جھکنا ہے. حقیقی خوشی ہمیں اس بات میں ملتی ہے جب ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں اور دعا کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور وہی ہماری امید کا سرچشمہ ہے، کیونکہ خداوند ہی ہمیں حقیقی خوشی دیتا ہے. میرے ساتھ آپ رومیو ہی کا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں آیت کو بھی دیکھیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے: پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید زیادہ ہوتی جائے. یاد رکھیں خدا کے پاک روح کے بغیر، روح القدس کے بغیر ہم خوشی کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا ہمارا امید کا سرچشمہ ہے. جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، خداوند نے کہا تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. خداوند نے کہا میں اس لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ سب لوگ جو ہیں نجات پائے. پھر خداوند نے کہا میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں. سو ہمیں خوشی تب ہماری زندگی میں آتی ہے جیسے زکئی سے خداوند نے کہا زکئی نیچے اترا، آج تیرے گھر میں مجھے رہنا ضرور ہے. سو یاد رکھیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے قوانین پر، ان کے آئین پر جب ہم پورے دل سے چلتے ہیں تو ہم خوشی سے بھر جاتے ہیں. روح القدس ہماری زندگیوں میں ساری کمیوں کمزوریوں کو ختم کر دیتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگرچہ ہم کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو، اگرچہ ہم کہیں بھی کیوں نہ اپنی زندگی میں کوئی تکلیف کو محسوس کر رہے ہو، لیکن جب خدا کا روح ہم پر سایہ کرتا ہے تو ہم خوشی کے ساتھ بھر جاتے ہیں. سو عزیزو، پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیاؤں کو لکھتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو. میں پھر کہتا ہوں کہ خداوند میں خوش رہو. حقیقی خوشی خداوند یسوع مسیح پر کامل ایمان رکھنے سے ہی آتی ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.